chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Christ Yesu concomé. Ministre Mianovi évangéliste Sénam Pegbe. Et Bedasi que Yoma Chona Makono la Kapuya Mautilele. Alléluia. Elle n'a pas besoin pour Mautilele. On y remet le Christ au Concodi. Renard de Popo. Avec mon collaborateur. Amen. Afin de gommer de Boda. Israël au calcul à ton la yille de Bayane. Dame, on veut que Gassuniasi, Banane to Gassamo, Cocolabone, Papa Gomedia, Macbo, when I will say Nadidi, Uboboran Mone, and I do quarter de Popo, and I do quarter de Popo, and Yadala Yesu Christo, from Comet, a little bit. Amen. You, I better come up with a value. No, you're I never really even for Yesu. Then you be accorded there. Et à quoi vous il faut faire cela. Nous ne pas de beaucoup nouveau coquille. Et il y a ce mot et il y a un Mautilele, non noméré que le mot de Amatome. Et what did it see? Dans le problème de numéro là, elle n'a pas signé complètement. On va mettre tout le temps dans le siam. Le berbiarenti, le Christ au berbiarenti. What do you mean? Et on va nous donner le berbiarenti. Bena le couple Yesu et le couple Yesu. Quand on mire là, le Christ au concorde là, et fiable Christ au point et puis qu'on va pour un miata là, on va ne pas bon mais et petit que celui là, on va ne pas bon le petit mais et c'est à vers n'a pas amené vers les dipôts faire là mais. Il m'a dit comme on y a que le maté au point avalé. Et tabla au bout et ni beaucoup de vie à acheter. Gavana, ni kai rawo du kokata no wane ne nsoro lawo nya de mauti kanawo de fofola pour villa ba pour bobo ko la ko nkome amen gbeda si onyo to Yesu Kristo bo benenye yi le de gbapa di mototo ni le de gbapa di ko fi ankola elebe nya de mauti kana du ko taw ikele bene sam la gapo ya me makka subo pe kana yina makka badura pe kana yina makka tochi kana yina wala ne le jibana ka tata ni na no ikle jifo do mala ayi mau popo na ten de zoto yimala ala no bana na ko mauti lele ala ka Yesu di erula bia bono nyura ne na sam sosro sam fatia ebe me bedo me voilà ne bobo peut-être kasi wo dinti ayi o te va me bo o nyuro na Kristo bongo dila na o ne ko de imagine gamo ne ye gere Marco bo agbale e ka wi ade ko ku wi ade e globana amasi kwese ayi wo de mauti tanela kwere agbe ke amesi mo kwese ola wo bufo no bi nyamutu no bi nyanonu gbedasi onutu difo be gende popo koko le javana amesi amekeko akọ Yesu Kristo abakoto pe la aye le epon kojila won nyure ro de ma otitane amen le nyama gere wala de fi make o de titanami ayo ma de ni tomo gomna na gome beni po Marco bo agbale etabanto pokupu asikela de la Yesu Kristo ayanto e ko mautilele o nyure le tome tani ba pruke yesi goma ba mi ade yo mala eyi nya wo ko ni fiani e ko se pe ko roji eyi nya de ba ko gome le fiani ko la mala ala na mi be o de no ha tome o nyuro ni le Kristo kon ko di
esi abe megbe dome vɔ la gbɔgbɔ kɔkɔe ne da va mia dzi. Gbɔgbɔ kɔkɔe nye ʋuloga yi ke nye da kɔ yi dziƒoa. Ta yi ke Yesu Kristo ŋutɔ do le tia me la, Biblia be gbɔgbɔ kɔkɔe yi ɖe ɖe dzi le kpakpa ƒe nɔnɔme. Eye gbedi ne tso dziƒo bena esia nye vinye lɔlɔtɔ si gbɔ nyemelɔ nu le o. Ta Mawu tsilele la enye nuxɔsi ɖeka yi ke hiã Kristotɔ. Owó ike be trɔ dzime la, Mawu tsi ɖe ta na me, Mawu tsilele la ehiã na nye kpakple o hena xɔxɔ. Biblia gblɔ na mi va yi bena ame yi ke be wɔ se o la, eye wode Mawu tsi ta nɛ o la, ebe woabu fɔe. Fɔbubu li na o. Nenye be mɔxɔ Mawu tsilele o. Ate yi dɔyɔƒe ya, woado gbe ɖa nakɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ dzi. Ate yi be yele babla ke, woado gbe ɖa nakpɔ katutu. Nɔvinya, mekpɔ fia be ekpɔ gome le dziƒo fiaƒe la me. Nane kpɔtɔ yi ke nye Mawu tsilele. Ele vevie, gale vevie. Mi ma didi gamoa. Míakpɔ nukuta le Luka ƒe agbalẽ tame tɔ. Kpukpui blaavo ɖeke va ɖo kpukpui blaavo ame tɔ. Amen. Luka ƒe agbalẽ tame tɔ. Kpukpui blaavo ɖeke va ɖo kpukpui blaavo etɔ. Egblɔ be eye esi wode Mawu tsi ta na dukɔ la katã eye wodee na Yesu hã la, edo gbe ɖa eye wòva ve me bena dziƒo ʋu eye gbɔgbɔ kɔkɔe la ɖiɖi ɖe nɔnɔme kpɔkpɔ me abe akpakpa ene ɖe eya ma dzi eye gbedi tso dziƒo gblɔ bena woe nye vinye si gbɔ nyemelɔm le o. Wome mekpɔ ŋudzedze le na. Eye Yesu ŋutɔ esi wodze dɔgɔme la, exɔ ƒe anɔ ƒe bla etɔ. Amen. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Mais tu vas mal dans le domaine de tes péchés. On va y expliquer au dɔgɔme la anɔ ƒe bla etɔ 30 ans. Yesu xɔ ƒe bla etɔ hafi xɔ Mawu tsilele. Edze si nyuie kple vɔ. Eye wònyɔ le me eye wòbia tso Yohanes Mawu tsi ta na me la si bena na ne de Mawu tsi ta na yi, ne nyrɔ yi. Yesu Kristo eyi ke wòxɔ ŋkekenyui la, amegãmegãwo va aƒea me, agbalẽfiala gãwo va aƒea me, wokpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti. Vɔ gbe ma gbe la, womeku tsi le enɔ Maria ƒe vudo me alo enɔ Maria ƒe pɔmpito alo enɔ Maria ƒe tɔkame le aƒea me kɔ de ta nɛ gblɔ bena yewo de Mawu tsi ta nɛ o. Mɔnukpɔkpɔ ganɔ Yesu si, enɔ titim, nɔ nu srɔ̃m, nɔ tatia wɔm, nɔ nu nyam. Eye ke wòxɔ ƒe bla tɔ nyanu eye wòwɔ tatsa nyuitɔ la, ŋugbedodo yi ke wodo ta wòva anyigba dzi la, ŋugbedodoa su esi. Exɔ Mawu tsilele, wonyre le tɔ me. Haleluya. Eye nɔnɔme ya la, Yesu la, wode be ne wòaɖe xexea me. Eye nu yiwo dzi wòaɖe xexea me to la, gãtɔ ɖoƒe nyuitɔ ɖeke nye Mawu tsilele. Medze Yesu bena wòaxɔ Mawu tsilele o. Elabena dziƒo ƒe amadede ye wònye. Vɔ ewɔe eyi tɔme, eɖe mɔ, wonyre le tɔme. Bena míakpɔ kple ŋku. Nenye be míle nu fiam, alo ele nufiafia dzi, le gbeƒã ɖe dzimetɔtrɔ, ne va ame ɖe mele nu sem o la, ne kpɔ action, ne kpɔ nɔnɔme, yi ke me ye Yesu Kristo xɔ Mawu tsilele le, ale wonyre la, ye hã awɔ tatia, eye wòate ŋu xɔ Mawu tsilele. Ŋusẽ meme eyi ke wòdo le tɔme la Biblia be dziƒo nu ʋu ɖe dzi. Mekpɔ vɔ. Eya mi woxɔ kɔkɔkɔkɔe le. Eya mi wodze ŋkunu gɔme le. Ta nɔvi Kristotɔ, owó mi le gbedoɖaƒe ɖe la, owó mi le yina tsɔtsi ya, vɔ Mawu tsilele mekpɔ gbe. Womekpɔ nyuiwo le tɔme le Kristo ƒe ŋkɔ dzi o. Nana yi ke nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nana mate ŋu asu asi o. Nɔviɛ, ne ŋusẽdɔ aɖewo le dzi yim to dziwò la, mate ŋu gblɔ na wo be alakpae. Elabena Biblia be Yesu mewɔ nukunu le ƒe blaeve-vɔ-asiekɛ me. Exɔ ƒe blatɔ.
et que mon comment tu le voilà et nous sommes y jipon bureti mbada no klema udome aye jivo jeba mbada na no yi klema udome aye gbama gbe ya ke po bome jivo fi akola mala mon koko gari wo nyole yi ya mabe na otatia kana mouth lele amen la luka ba agbadeta me to ya ko bla vo le kele aye esi wo de mouth tana du kola kata wo de mouth tana du kola kata la yi kame yo ana se de papa ji maintenant trop vraiment tu le du ko o se bom ayo ko si reji ayo bia tu passe me bana wo nyo yo wo demande tana yo ayo le yo don to sisi mala wo demande tana du ko kata ayo yesu ha no do me ayo o ko mount le ya no vi lo to le kristo no vi ntu no vi nyonu mo ko se bana eduro bana na ademawu aduro bana na ko peponna nawo metiba manana nyabe rura ko mauti dele on miro ayi yo wona ni de vime abanya ba ike kono le ya onyo o demata ni de vime o gure na ni nyajila ba tui na ni bana o demata na ni te ya le ayi kamila ko le tito ni le ko kamila ko vo egbe bibla no ko la na mi nya bana mele te baba nya no de vime le nous manya yo nya ko mauti le o ba mi ko ese le ma bibla go na mi le marko pa ba ka ya de ku ya de le a mi ko ese arura ko se wonto na ko ese bana anyu na ibe ya de yesu yo me e de ibe na ya yi jifo fara pela me e ne ko ese la ayo wo ko no na wala ko no na ru musa la go me ta mo yo no la ga ko ya mabe medani nya ko ro to mana o bo tatia e na ko mauti lele bu yesu mana ko yesu dise e na ko mauti lele le ko ko ji e mo ko ko na te so se go na ko go mele jipo fi ko la me hallelujah mauti lele ya alo mauti de tana me nyonyo ko ko ya e be na fipode ya e be na nvo na amanti e be na fipode do mana amapa gbaji tani me na no mo tom egbe metipe matono ba mon ko ko ta woni soasio bana na wakatia akoma otilele tipo to wol dada aku pata afoku pata maga pon sere tio hallelujah aye esi azumba na le ple dipo do bana na te ko nana ikeye gbogbo pe ale sinu ko ma to tibe ya kwada go mola ne dolo tia me be magbe iko nyiro la amuni ba tio no mere wosi ti o ye bayi e no ko ma o ti le mani mo won to wo ro nu yo wo do to me e ye wosi ti o la mi ti ma de ko mo no be ahia ba na tro ga o tatia e na ga tro po o no la amoyi le gbe pa de kristo amoyi le na te be atum amoyi le te be agrofiam amoyi le kristo te pe la ni be adi aben no la paso evangeliste o prophète o ne la tro o tatia e na tro bia to ba sile le won to wo lo me wulolo me ayi wate mo tadao ayi nana ye yola tro ba ko me woni mo do si tio na me ga tro no ka tia ye ya ayi wo mi ro wula no ni ma te ba ko ma ni do nana ya me ta pana mo re ado ta o kele banya sembana nya ya ma da to baba yo se me gere jioji e na o ka tia e na ko ma o ti le bana agbama ko na sosio bana jipo me ga ba bu fo ko ma gbala ne uma ma ko la ko do bibla me una mi gomne de tabana mount lele alo nyonyo ko wala anya atogbo fatia la mo to po titina nwi na ma wo bana ifo kristo dise atogbo fatia ta ala bana ibe na ko yesu dise la mo ko ya anna da sedi kura gbo won ti bana ko kristo dise ni be ko mount lele ese nya da sedi la gbo me di ho ma ona ira o mere la yi bebe ya me ayi mo pese bana mount lele ko pa kama no ga popula mala baba amon ko yo no be na o katia ba nkaka nyu ke ba mala yohanes ba gamala wanya ba nkaka nyu na so ha sio tapi ka kana na se banyala garan no la ji e won to to ji mala na teno be ejiro yi be ya ko mount lele mauna irawo mauna bucinawo boko ko pele de bana mere pa be kana amon ko nana ya bana wa so sio
Le mien de la Jésus Christ au comme. Amen. Israël m'a calé comme il t'a permis de redire. Papa, mon tour de quoi il y a au blé assume. Fils à qui que le oyo se paye gassi là. Bana bobo pena para wonti. Bana o ka chanyu to. Kana de poko. Bana o ma zo ma yipunya fo bubu pamo. Bana o te ko de bamabe. Le mien de la Jésus Christ au comme. Et il est de brane. Amen. Shalom, shalom. Amani yonami. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.